Pozdrav ljudi, ja sam Gmazimodo i dobrodošli u još jednu moju reakciju. Danas govorimo veoma kratko, nećemo praviti ovaj video dugi, možda 3-4-5 minuta, ukoliko i toliko, jer sam već ovo spomenjao, ali sada imamo konkretne informacije. Kao što ste mogli vidjeti po nazivu videa, po mom thumbnail, mojoj slici na samom početku, jeste da Moroccan Oil više neće biti sponsor Eurovizije. I to je objavljeno neki dan, sada kada ja ovo snimam, to je možda 2 dana prošlo. Dakle, ajmo da ponovimo samo jednu kratku istorijicu. Ok, Moroccan Oil je kompanija koja je sponzorisala Euroviziju u zadnjih 6 godina. To je bila njihova istorija s Eurovizijom, bili su njihovi dobri sponzori, ali zbog čega je bila kontroverzija kod njih, zbog toga što je Izrael bio jedan od velikih financijera same kompanije. I onda je naravno dosta tih sponzora odustajalo, kao što i neke države nisu učestvovale zbog samog Izraela, a i zbog same kompanije, to jeste Moroccan Oil kao sponzor jedne Eurovizije koju sponzoriše, to jeste financira Izrael. To je jedan bio začarani krug i zbog toga je dosta ljudi, zemalja, sponzora ukinulo svoje učestvovanje na Euroviziji. Dakle, ono što je bitno sada ovdje spomenuti jeste zbog čega je moguće da je došlo do prekida suradnje. Tačan, jasan razlog nije dan ni od strane EBU, Eurovision Broadcast Union, niti od strane same Moroccan Oil kompanije. Dakle, ni jedno ni drugo nema zvanična sad neka objava da kažemo zbog toga raskinuto. Ali ono što je interesantno jeste da je sad, znači prije par dana, danas prije 5 dana kada ovo snimam, 12. avgusta je EBU promijenio svoja pravila, za koja sam ja mislio da ona već postoji, s obzirom da su bila sprovedena ranije, i to ću spomenuti, a to glasi ovo. Oni su rekli da od 2027. država koja pobjedi na Euroviziji ne može biti spriječena da održi Eurovizijsko takmičenje sljedeće godine ukoliko se tu nalazi rat. Dakle, to je sada novo pravilo, navodno novo, ja sam stvarno mislio da ono postoji već odavno, a zašto se misli da postoji? Zato što kada je pobjedila Ukrajina prije koliko, neke 3 godine, 4, takmičenje nije održano na Euroviziji, Eurovizija onda nije održana sljedeće godine u Ukrajini, nego je domaćin bila Velika Britanija. Tako da, to je Ujedinjeno Kraljevstvo. Zašto je onda sada ovo novo pravilo ukoliko smo ga već prije i primijenili? Zbog toga sam bio zbunjen, ne znam zašto je to tek novo pravilo. Ali budući da je 12. avgusta donesena takva nova odluka, to novo pravilo je stavljeno na snagu, onda 14. avgusta, 2 dana kasnije, Moroccan Oil donosi odluku da završava svoju saradnju sa Eurovizijom. I onda se sad postavlja pitanje da li je to zbog toga, da li je ovo već bila njihova odluka od ranije, samo što je to sada se potrafilo da je tako ispalo, pa onda ljudi malo spekulišu kao ja sad. To još uvijek ne znamo. I 15. augusta onda potpuno dolazi vijest gdje se govori o tome, o svemu ovome, znači došlo je, objelodanilo se sve. Sad, postavlja se pitanje da li će Izrael onda ove godine uopšte da nastupa na Euroviziji. Po mom skromnom mišljenju ne postoji razlog zašto ne bi, bez obzira što učestvuju u ratu, to ne znači da će one pobijediti pa da će se onda morati držati neke drugo takmičenje, ne znam koliko mi je uopšte bitno da one budu same domaćine, koliko žele da može da pobjede. To je prvo pitanje. Drugo je to zašto bi Eurovizija sama na to pristalo, ukoliko oni već godinama to nisu radili, ove godine već izbačen Moroccan Oil, to jeste oni su Moroccan Oil je njih odbacio, da tako kažemo, prekinuo saradnju sa njima, a ne obrnuto. Da li onda možda će u njihovim očima to biti dovoljno da kažu ok, ajde onda 2027. ćemo također nekako prebroditi sa Izraelom. Nekako, ja se to onako govorim onako prosto, vama, eto čisto, kao da smo na kafi, brate. Ali postoje, znači, ta pitanja. Ja iskreno ne mislim, iako je i Španija, i Irska, i koji još bio Nederlands, kako se prevodi, Holandija, Slovenija, Island, oni su svi napustili Euroviziju 2026. Tako da je pitanje sad da li će 2027. biti onih koji će također napustiti Euroviziju ili će ostati svi ili će se neki vratiti, ko će znati, nekako mi nema smisla da se jedna od ovih 5 država vraća na Euroviziju ukoliko je Izrael i dalje tu, s obzirom da im je to bio glavni razlog zašto one nisu htjeli da učestvuju. Mislim da je u redu ne očekivati da će Izrael biti izbačen i u redu je očekivati također da ovih 5 država što sam nabrao neće biti ni sljedeće 2027. godine na takmičenju. Što je mene žao, ali tako je kako je.
ne znam, jednostavno lupam kad bi dao neki broj 20% je možda šansa da će Izrael biti izbačen, ali nekako sumnjam. I mislim da Eurovizija čak ne bi kao što i do sad, ne bi ni sada dopustila da Izrael pobjedi, što donekle kvari samo bit takmičenja, to je da postoji neko valjda fair takmičenje koji ima najviše glasova. Onda kada kažeš da to nije fair, s obzirom da vi kupuje dosta botova Izraela pa da se tako ono dobije glasove, onda je pitanje pa da li i to samo fair? Ne, nije, pa onda ni mi ne možemo biti fair, pa je onda da li jedan negativ i drugi negativ stvaraju pozitiv. Ko će znati? Ali eto tako. Pitanje je onda i ko će biti sponzor sljedeće godine, to se također ne zna, nigdje nije rečeno, osim toga tek su 2 dana prošla, tako da nemamo pojma ko će biti zapravo novi zvanični veliki sponsor kao što je to bio Moroccan Oil, to jeste morakansko ulje. ZOOP je bio, ZOOP je bio jedan onako pojedinačan, odvojeni sponsor 2026. ali on ne tad, a ne sad nije naznačen, najavljen kao zvanični novi predstavnik umjesto Moroccan Oil. Tako da pojma nemamo ni ko će ih zastupati. Što se nas tiče, to uopšte nas nije briga dok je god, to jeste fanove Eurovizije, uopšte nije briga dok je god to neko ko nema veze sa Izraelom ili sa nekom državom koja se ratuje. Osim toga, ljudi dosta govore samo o Izraelu, jer vi znate koliko su svijetu rati, ali niko o tome ne govori, nego kada dođe u vezi Eurovizije kao njihove fanove mi samo govorimo o Izraelu ili o Rusiji, o Ukrajini. A to gdje se svugdje drugo radi dok ratuje, a dok na nas ne utiče, da to nije ni bitno, jel? Ali dobro, uglavnom to su te neke zvanične informacije, nema više ništa drugo. Tako da eto ljudi, nadam se da ste uživali, ovo mi je pa da se vidimo u nekom sljedećem videu opet. Ajde, recite mi na šta da reagujem, pa se gledamo. Ćao!